Dharma. Eruption in Indonesia. Indonesia is often referred to as the world's largest archipelago. It has over 200 million people belonging to different ethnic groups, religious beliefs, cultures, and languages. Yet in spite of these vast differences, the people of Indonesia have always lived together peacefully. They are proud of this fact and show it in their slogan, Unity in Diversity. The number of Buddhists is small, but when the time comes, they can come together in strength to help revive Buddhism within their country. Borobudur attests to Buddhism's glorious past in Indonesia since the time of Sriwijaya Kingdom, approximately 1,000 years ago. Borobudur Temple Compound is now one of UNESCO's World Heritage Sites and a treasured place of Buddhism. Dengan gini saya rasa mungkin agama Buddha ini akan berkembang kembali lebih maju lagi, karena mereka merasa kesempatan ini yang bisa mengembangkan agama Buddha. Sebab ajaran agama Buddha kita ini selama ini tertidur ya. Jadi kita coba membangunkan lagi dengan samanera tersebut. Today, the Lord Buddha's teachings are ready to flourish again in Indonesia with the ordination of 126 novices, which took place at Sriwijaya College in Banten between December 21st and 31st, 2555 of Buddhist era. This event serves to unite Buddhists in Indonesia. Many Indonesian youths have come from different islands from all over the country to undertake this mass ordination, the largest in recorded history. Kesannya sangat terharu. Kesan saya hari ini sangat terharu setelah digunting pertama kali rambut saya. Dengan keluarga saya hadir, istri saya, anak-anak saya, dan yang kedua digunting dengan bante. Sangat terharu sekali. Benar-benar tidak bisa menahan. Dari hati yang paling dalam, sangat benar. Kayaknya tidak terduga. Hari ini saya bisa, hari ini menjadi Pak Baja selama sementara 10 hari. Suatu pengalaman hidup saya yang pertama kali. Hari ini yang bilang, yang sangat berharga yang saya terima hari ini. Ya semoga buat bekal saya kelak nanti setelah acara Pak Baja ini bermanfaat bagi saya dan keluarga juga. The mass ordination's sacred atmosphere began early on the morning of December 25th, 2555, on the campus of Sriwijaya College in Banten Province, Indonesia. The most venerable Pratama Kittiwong kindly traveled all the way from Thailand to be the novice's preceptor. During the ceremony, all 126 ordination candidates requested for ordination in a clear and succinct manner. Each wish to take part in this historic event as well as help to revive Buddhism in Indonesia. Saya orang tua dari Wirya Hartajinata. Pada hari ini sesuatu yang amat luar biasa. Kami begitu terharu ketika mereka minta permohonan maaf kepada saya sebagai orang tua, dan sekaligus kami pun juga amat bangga dan senang. Terima kasih. Namo Buddhaya, nama saya Fatmawati. Saya termasuk salah satu panitia dalam penyelenggaraan acara Samanera sementara pada hari ini yang dilaksanakan di Universitas Sriwijaya Indonesia pada tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 2012.
beribu-ribu kebahagiaan yang saya rasakan pada hari ini, sampai saya harus menitikan air mata yang tiada taranya. Saya melihat begitu banyak sambutan antusias umat yang datang. Hari ini adalah momen yang sangat penting, history dalam sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia, karena bisa berkumpul 126 orang samanera yang berdatangan dari seluruh Indonesia. Buddhists in Indonesia have been happy to work with us in organizing this mass ordination. The help comes from the three institutions of home, temple, and school in accordance with Indonesia's Virtuous Teachers Initiative. The director of Sriwijaya College has a great deal of confidence in the training system of the Dhammakaya Foundation. He not only invited students from different islands to participate in this event, but also decided to join the training himself in order to study the Dharma and to be a role model for the new generation. Terkait dengan awal mau dilaksanakan Pabaja ini, kami mengirimkan anak putri, rombongan anak putri sejumlah 34 untuk dilatih di DMC. Sekembalinya dari latihan itu, cukup banyak sekali perubahan, terutama dalam kebersihan, kerapian, sopan santun, dan disiplin. Dan ini bisa kami lihat ketika anak-anak itu tinggal di asrama, yang sebelumnya sangat sulit sekali untuk membersihkan toilet dan lain sebagainya. Tapi begitu kami cek, sekembalinya dari sana mereka jalan sendiri. And of course, to be teachers, it is compulsory not only to show the theoretical that can be taught only as for their cognitive possession, but also giving examples. And being one of the participants is my distinctive impressions a lot, and it enchanted moments when I can work and then practice together with my students. Every novice undertook serious self-training in every area of monkhood. In regards to Buddhist culture, the novices are able to work together in an efficient and orderly manner in order to complete the many chores. They are determined to learn the Dharma from the teaching monks so that they can apply these teachings within their daily life. Upacara pentabisan kali ini bukan upacara pentabisan yang pertama bagi saya, tapi sudah yang ketiga kali. Namun, baru kali ini saya merasakan ada suatu kesan yang mendalam di antara saya dan orang tua saya. Ketika saya bernamaskara di hadapan ibu saya merasakan bahwa hari itu adalah hari yang paling berharga dan yang paling berkesan, di mana saya akan berjuang bagi kebahagiaan beliau dan bagi kebahagiaan saya. Yang lebih penting lagi, saya menyadari sepenuhnya sebelum pelaksanaan Pabaja kali ini, saya bukanlah anak yang baik. Saya bukanlah anak yang patut bagi orang tua saya. Dan ketika saya bernamaskara di hadapan ibu saya merasakan hanya beliaulah sosok berharga, di mana saya hanya pantas mengabdi untuk beliau. Saya harus melakukan yang terbaik dalam program ini hanya untuk ibu saya. I used to be a messy person before I'm in this program. I like to throw trash anywhere and then don't care. But this program helps me to realize that by being organized and throwing trash in their place and being on time, it will help with your sila and meditation too. The novices have the opportunity to go on an alms round in the village. This is something novel to Indonesia, and yet an unexpected number of Buddhists came out to offer food to the novices. They were delighted and very proud to be part of this beautiful Buddhist tradition. For this training, all novices have the opportunity to practice the Lord Buddha's teachings in such a way that they can apply these teachings to their daily life.
It is one of the main objectives of this project. The training period may be short, but every novice had inner experience all throughout the different meditation sessions. This should inspire them to help spread Buddhism to fellow compatriots in the future. Pertama, dalam melakukan meditasi, saya melihat Buddha itu ketika saya memfokuskan di titik pusat perhatian bahwa Buddha itu muncul dari sana dan saya melihatnya setiap melakukan meditasi. Namun itu tidak terlalu lama tapi menghilang lagi muncul dan terus menerus seperti itu. Dan saya berusaha untuk memfokuskan kepada Buddha ini dan kemudian saya mengambil napas dan berkata sama arahang terus, dan kalau menghilang saya lagi bilang sama arahang dan saya memfokuskan kepada Buddha ini. Kemudian saya merasakan kebahagiaan di dalam jiwa. Buddhists in Indonesia have never forgotten the fact that Buddhism flourished in their country. They cherish the hope that one day Buddhism will flourish here once again. Their love and faith in Buddhism has never waned. This mass ordination has rekindled the light inside the Indonesian Buddhists, enough to inspire them to want to restore Buddhism to its original glory. Dia guru junjungan kita, penuntun kenipanan, yang maha suci, dia maha bijaksana.